What's up guys? Ito yung part 2. Ang hala. Binagyo na dito. Anong gagawin namin? Binagyo na. Ano ba to? Anong gagawin namin guys? Uy, binagyo na dito guys. Mukha ni. Uy, awa gog. Ibagyo na. Shorts. Lo. Sugo sa angin eh. Subah hinipon. Ako si Kon. Alaw ka nun. Lululo. Tari. O maulanan mo Guys, nun. binagyo Sagol kami dito. kidlat, patay mo. Ito yung part 2 guys. Part 2 to part 2. Part 1. Pinost na namin. Pero pang part 2. Grabe. Ito part 1. Grabe guys. See ya. Grabe. Binagyo na dito. Alaw ka nun. Di namin alam. Bagyo ba to? Hindi. Ang pangalan sa bagyo guys kay Aswang. Lo. Ang laki. Chula pa. Di naman to bagyo. World tsunami. May tubig ba? See guys. See you. Dali araw sa video ay. Like, comment, share, and subscribe.